والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميعا في هذا الفضاء الذي تخصصه جريدة الشعب لمناقشة مختلف القضايا الوطنية والدولية، وكذا مختلف القضايا التي تهم المواطن الجزائري بصفة مباشرة. ولا شك أنكم تلاحظون أننا نتبع سلسلة من الندوات التي تخص المواطن في يوميته مباشرة. فلقد استضفنا في الأسبوع الماضي المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء، واليوم نستقبل السيد الدكتور ملوكة سليمان المدير العام الوطني للتقاعد للصندوق الوطني للتقاعد. كما أرحب بكم أنتم الجميعون الحاضرون معنا في هذا اللقاء. أرحب بالإطارات الممثلة للمديرية العامة للأمن الوطني، أهلا بكم. كما أرحب بكل إطارات الصندوق الوطني للتقاعد، وكذا الزملاء والإخوة الإعلاميين المشكورين على مرافقة هذه النشاطات. قبل أن أحيل الكلمة إلى السيد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، اسمحوا لي بداية أن أعطي هذه النبذة عن مساره المهني. السيد ملوكة سليمان هو من مواليد سنة 1964 بمدينة الإنسان. هو دكتور في الطب، أمضى أكثر من 25 عاما في مجال التأمينات الاجتماعية. هو كذلك إطار سامي في الصندوق الوطني للتأمينات سابقا للعمال الأجراء. شغل كذلك مدير إحدى وكالات أو وكالة العاصمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ثم مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وهو يشتغل حاليا المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد. باسمكم جميعا أرحب به في هذا المنتدى. تفضلوا سيدي، إليكم الكلمة. نؤكد أن حضوري معكم اليوم يتمحور في تلبية دعوة الصحافة وزملائنا الصحفيين، ولذا سأتكلم باللغة العربية وباللغة الفرنسية لكي ألبي دعوة الصحافة الفرنسية كذلك. وبما أننا في ملتقى الشعب، لازم أن أتكلم بالعربية في أول كلمة. إذن فيما يخص مسار المهني، لازم باش الجمع هنا يتعرف على أنني عملت وخدمت في عدة ولايات كإطار سامي في صندوق التنمية الاجتماعي، وعملت في ولاية عنابة، في ولاية وهران، في ولاية سعيدة، في الجزائر العاصمة كمدير للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والأجراء. وهذا المسار اسمح لي اليوم باش تكون عندي يعني خبرة في مجال التأمينات الاجتماعية وفي مجال التقاعد. يعني هناك ربط كبير ما بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد، بما أدى لربما أن وزير القطاع عيني على رأس هذه المؤسسة. هذه المؤسسة التي تعمل بنظام الوطني للتقاعد بموجب القانون رقم 83/12 الصادر في 2 جويلية 83، الذي دخل في حيز التنفيذ وفي حيز التطبيق في 30 جانفي 1984. هذا القانون سمح بوضع نظام موحد لليونيفورميزاسيون du régime de retraite pour l'ensemble des citoyens. وهذا القانون عرف عبر السنوات وتعديلات التي لازم عليها باش تنطبق مع الأمر الحالي والأمر الواقع.
Ce régime de retraite, aujourd'hui, qui est connu de l'ensemble des citoyens, puisqu'il fait la une en ce moment de toute la presse, est actuellement conçu sur deux principes, celui de l'uniformisation donc des droits et des pensions, et c'est celui de la contributivité, donc de l'ensemble des cotisations pour répondre aux besoins de la caisse de retraite. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un organisme qui n'est pas très connu de l'ensemble du citoyen, surtout celui qui est actuellement en activité. Mais je pense qu'au fur et à mesure des questions qui vont être posées, on va peut-être pouvoir répondre aux questionnements et aux interrogations des uns et des autres. Mais il faudrait que vous sachiez qu'il y a des principes de base, celui du taux maximal de 80% par rapport au salaire brut des 5 dernières années ou des 5 meilleures années, celui de la comptabilisation de 2,5% par année de cotisation et un total minimal de 32 années de cotisation, ce qui nous donne 32 fois 2,5, donc 80% de salaire. Mais ce qu'il faudrait que vous sachiez le plus, ce n'est certainement pas cet aspect, c'est beaucoup plus l'aspect relatif aux personnes qui sont réellement dans le besoin, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez activé, il y a des gens qui n'ont pas assez travaillé. Et c'est surtout vers cela que l'État se penche, parce qu'il faut répondre à leurs besoins. C'est pour ça qu'il y a eu en sus des années de cotisation comptabilisées, il y a eu des apports additifs de l'État, ce qu'on appelle les indemnités complémentaires pour ceux qui ont des salaires minimums ou ceux qui ont des pensions minimales, puisqu'aujourd'hui, un pensionné de retraite, je dis bien un pensionné de retraite, ne peut pas percevoir moins de 15 000 dinars de salaire, de pension de retraite par mois, quel que soit son salaire de cotisation à l'origine, ce qui correspond à 75% du SNMG actuellement. Je ne sais pas si je dois donner encore d'autres explications ou sinon je dois attendre à ce qu'on me pose des questions pour répondre de manière plus objective à vos interrogations et à celles du citoyen. Mais je voudrais tout d'abord revenir sur ce qui se passe en ce moment par rapport au oui-dire concernant la retraite, puisque beaucoup de gens parlent de réforme de retraite, beaucoup de gens parlent de révision des lois de retraite ou de la loi de retraite. Il faudrait que les gens comprennent que la gestion d'un pays doit se préparer et on doit réfléchir. Il y a forcément des réflexions qui sont engagées, et ces réflexions ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent de plus de 10 ans, puisque comme j'ai dit en début de ma discussion, les choses changent, les situations changent, les situations financières changent. Aujourd'hui, il faudrait que vous sachiez que le retraité est payé, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un système contributif, le retraité aujourd'hui est payé par le biais des cotisations de sécurité sociale. Ce que les assurés, les employés aujourd'hui payent comme cotisation doit être utilisé pour payer les retraités. Puisque pour votre gouverne, sur les 35% aujourd'hui de la cotisation qui est répartie entre l'employé et l'employeur, sur ces 35%, 18,75% sont reversés à la caisse de retraite pour prendre en charge le citoyen. Pour votre gouverne aussi, nous sommes actuellement à près de 8 millions d'actifs pour environ 2 700 000 bénéficiaires de pension de retraite. La norme internationale prévoit une moyenne de 5 cotisants ou de 5 actifs pour un retraité, pour être plus ou moins en équilibre. Aujourd'hui, nous sommes dans une fourchette quand même qui est assez sensible. Mais pour le moment, toutes les pensions de retraite sont assurées et sont payées de manière régulière. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux réformes. Et comme je l'ai cité précédemment, donc il y a toujours des réflexions qui sont engagées, ce qui est tout à fait normal, il faut qu'on réfléchisse. Notre système de retraite est un système très avantageux par rapport à d'autres pays, puisque dans certains pays, au lieu de 32 ans, c'est 35 ans, dans d'autres, c'est 37 ans. Nous, aujourd'hui, l'âge de départ en retraite est à 60 ans, pour d'autres pays qui sont plutôt développés, est à 65 ans, et ils réfléchissent à passer à 67 ans, à l'exemple de l'Allemagne. D'autres
qui sont nos voisins à côté, pensent passer à 62 ans et sont déjà en application de la nouvelle mesure qui va passer à 62 ans, malgré les différents aléas et les différentes réactions populaires, mais il y a des réflexions qui doivent être engagées. Cependant, pour ce qui est de la caisse de retraite actuellement, aucune réforme n'est envisagée pour le moment. Je dis bien aucune réforme pour aucun cas de figure. Et toute la réglementation actuellement en vigueur reste appliquée. Je pense que je préfère m'arrêter ici par rapport à ce que je vais avancer, parce que c'est ce qui était peut-être attendu de la rencontre d'aujourd'hui. Il faudrait que vous informiez le citoyen qu'il n'y a aucune réforme engagée. Cependant, comme l'État réfléchit à des mesures qui pourraient être mises en place dans les années à venir par rapport à ce qui nous attend, même s'il n'y a rien d'appliqué pour le moment, il faudrait aussi que le citoyen réfléchisse à quelque chose qui est très important. J'y ai pensé il y a quelques jours, j'y ai repensé ce matin. Chez nous, le citoyen met entre 25 et 28 ans pour finir ses études. Et puis après, il met 2 ou 3 années pour chercher un boulot. Et après, dès qu'il rentre en activité, au bout de 7 ou 8 ans, il est déjà fatigué. Et il pense déjà à partir en retraite. Et il commence à calculer combien j'ai d'années d'activité, combien il me reste encore pour partir en retraite. Je pense qu'il faut réfléchir franchement à la question, qu'est-ce qui se passe chez nous? À 40 ans, 42 ans, les gens déjà commencent à calculer. Et sachez qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer une personne ou un cadre, la question m'est posée de manière automatique. Combien j'ai d'années d'exercice? Voilà quel est mon salaire, à combien je vais partir en retraite? Comme si c'est ça la finalité de l'histoire. Alors qu'en fait, je pense que si on a mis l'âge des 60 ans en relief, c'est par rapport à une espérance de vie. Aujourd'hui, si on part en retraite à 60 ans ou à 62 ans ou à 65 ans avec un salaire qui à peine suffit aujourd'hui pour répondre à nos besoins actuels, qu'en sera-t-il à 75 ans et à 78 ans, malgré les petites revalorisations qui sont instaurées par le système, dont je pourrais vous toucher un mot par la suite? Donc déjà, à partir à 60 ou 62 ans, répondre à nos besoins à 75 ou 78 ans, c'est pas évident. Partir à 50 ans avec un salaire minimal aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain? À 70 ans ou à 72 ans. Donc je vous invite à réfléchir avec moi. Merci. عبد الحكيم من جريدة النصر. دكتور ملوكا، أنا اليوم حملت لك تقريب الانشغال الواسع نتاع المختلف الشرائح والفئات العمالية في الجزائر. فيه حديث يدور في الجرائد عن التراجع عن بعض المكاسب في نظام التقاعد، وخاصة قالوا تريت أنتيسيبي. يعني مدى صحة أو عدم صحة توجه مستقبلي نحو إلغاء أو التخلي أو التراجع عن هذا المكسب. هذا من جهة، خاصة إذا كان لاحظتوا أنه الكثير من النقابات القطاعية على غرار قطاع التربية قاموا بالعديد يعني من بيانات ومن تصريحات في الصحافة، قال لك لن نقبل أنه يتخلوا عن نظام التقاعد. سؤالي هنا، هل يعني النظام أو إصلاح نظام التقاعد في الجزائر يتوجه نحو التراجع عن بعض المكاسب فعلا؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، ماذا بيا نحب نعرفوا الآن الصحة المالية نتاع الصندوق الوطني للتقاعد، وهل صحيح أن نظام التقاعد المسبق راهو يشكل عبء كبير على الصندوق؟ شكرا لكم. شنو تحدثتوا على وضعية القطاع وصرحتم وقلتم بأنه التفكير في إصلاح قانون الصندوق جاري منذ 10 سنوات، يعني ماهوش وليد الظروف اللي راهي موجودة اليوم. حبينا نعرفوا بالنسبة لتعليمات الوزير الأول اللي صدرت منذ عامين ونصت على أنه كل موظف يبلغ سن 60 لازم يخرج للتقاعد. هل التفكير من جديد ولا التفكير الجدي في إصلاح الصندوق عنده علاقة بهذه التعليمات؟ حبينا نعرفوا هل تعليمات سلال أحدثت ربما نقولوا ثغرة مالية في الصندوق؟ على بالنا بلي كاين ناس بزاف خرجت للتقاعد منذ تطبيق التعليمات. هل هناك أرقام بارابور à ça؟ وهناك انشغال ثاني السيد المدير بالنسبة لاحتساب السنوات الأخيرة للتقاعد. حاليا نحتسبوا 5 سنوات. هل هناك تفكير في تقليص عدد السنوات إلى 3 سنوات؟ سؤالي بسيط جدا.
الناس اللي عقبوا السيرفيس ميليتار، الناس اللي عقبوا السيرفيس ميليتار تحسبهم لي 2 ans هذوك ولا لا، سواء في الاريترير ولا في مسائل اخرى مهنيه. شكرا. الإدارات في فترة قريبة قاموا بإضرابات، ومن أهم المطالب كانت تخفيض سن التقاعد، لأنهم يقول لك إنه سائق القطار يتعرض لضغوطات يومية بخصوص الحوادث اللي دائما يواجهها. يعني أنتم هل ستأخذون مطالبهم بعين الاعتبار وتقوموا بتخفيض سن التقاعد؟ حبيت نكلمك على موضوع الاختلالات في الرطوب وفي الرجوع، بحكم انني اشتغلت 40 سنه في قطاع الاعلام والثقافه، يعني من 76 للان 40 سنه. تقاعدت منذ اكتوبر 28 اكتوبر الفارط من التلفزيون بمرتب او باجر 70,000 دينار. مع العلم انني ابن شهيد، والصندوق لما بعثوا لي هذيك الكشف كاتبين مجاهد زيرو، ورغم انني بعثت كل الوثائق في الاداره وسلموها للصندوق، بعثوا لي عين هكذا قالت تتقاضى 70,000 دينار، يعني بعد 40 سنه عمل، وما عطونيش حتى اسم شهيد ما كانش مكتوب مجاهد زيرو. ما فهمتش الاعوان ولا الاداره تاعكم ولا المصالح تاعكم علاه ما يذكروش اسم شهيد او ذوي الحقوق، على الاقل يكتب لك مجاهد صفر، مع انني سلمت كل الوثائق اللي لازم تاع كابن شهيد و40 سنه. ايوه شكرا. ذوي الحقوق للمتقاعد في حالة وفاة المتقاعد، في حالة وفاة المتقاعد وما عندوش الورثة، أين تذهب تلك الأجرة؟ وهل لكم سيد المدير يعني أعطانا إحصائية حول عدد الذين يشبهون هذه الحالة؟ في حالة الوفاة المتقاعد، في حالة وفاته ولا يوجد له ورثة، ما عندوش ورثة، ذوي الحقوق ما عندوش، أين تذهب تلك الأجرة؟ وهل لكم يعني أعطانا إحصائية ورقم فيما يخص هذه الحالة؟ شكرا. Monsieur, effectivement, la pension de réversion, elle va vers le conjoint. Le conjoint vivant, bien sûr, puisque quand un des deux conjoints décède, l'autre peut bénéficier de la pension de réversion. ou vice-versa. Ou vice-versa. Voilà. Monsieur le directeur des retraites, monsieur Adra, vient de le confirmer qu'il y a effectivement des cas où il y a eu... c'était le contraire. Notre moyenne de départ annuel tourne autour de 120 à 150 000 cas par année. Autour de 120 000 cas par année. Pour l'exercice 2015, c'était approximativement 120 000 départs. Non, pour secteur confondu. Pour secteur confondu. Et pour les secteurs d'éducation, je n'ai pas le chiffre précis par rapport à l'éducation. Vous savez pourquoi nous n'accordons pas d'attention particulière à un secteur? Parce que pour nous, nous mettons tout le monde sur la même ligne sur le même pied d'égalité, donc on ne va pas s'intéresser à un secteur ou à un autre. Merci. Merci à vous. C'est bon. Merci. شكرا لك سيد سليمان ملوكا مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد على قبول استضافتنا في هذا النقاش. نتمنى ان نكون عبر هذه الندوه قد استطعنا ان نساهم في تنوير الراي العام فيما يخص صندوق التقاعد وسياسه التقاعد الرجاليه. شكرا لكم انتم الحاضرون معنا في هذا اللقاء. شكرا لممثلي المديريه العامه الوطني. شكرا للاطارات الساميه للصندوق الوطني للتقاعد. شكرا للزملاء الصحفيين. شكرا لكم جميعا. الى لقاء اخر. يوم سعيد. يسمع كيفاش ديروا الواحد واش تجيب ديال البلاط هذاك انا ما ندير البلاط ديال ما ظنيتش لك انا الا فيها خير نتمناوها، الا فيها خير نتمناوها خير ذوك اللي مابقاش لا 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 هي قلت لك انا صح كان الله جيني كانت فريمون كانت بواطي شحال قعدتي فيها؟ هي بدات تتفاهم كذا هي اللي طلعت ومن بعد راحت ومن بعد واحد
عبالك ثم في الكنال الجزائري جي في كي هضرت مع واحده ومصاب عندكم قلت لهم حابه ندير واحد 7 ولا 8 ايميسيون قالت لي سويسيدي الدوليه يا با عبالك درت 18 نحسه وما كانش حتى اسم امينه بكاش والو هم كاع عايشين على هذوك لي دغوا دوتور الا انا ما كانش كاع ويانا كيما قلت جوست كابريزون كان مي جامي تو فوا كو جي واحد يخدم ثاني شويه بالعاد très égoïste. Oui, magnifique. Là, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Je m'arrête à Canada. متيجة. أنا خلقتها. لا 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 إذاعة القرآن. لا لا حبيبي ما نكذبش أنا غير متيجة. عوادي عوادي. خلينا في الحاج عوادي. وقت طار الطار. البارح بالي تعيط لي. البارح استنيت تعيط لي. قلت له عبد العالي قلت له ما عيطليش اليوم. ما قاليش عبد العالي نو ما قالش امين خلاص او امين نو ما من لا تاع البريزيدون الاخر كانوا كلش عندنا كلمه جاو كلش على الدستور جاو كلش حنا كانت عندنا وزيد احنا عندنا ليكيب تاعنا كانوا في مصر تخاف حوايج هكا تاع اللي ما يبعثوش رافيات والله تعطل القعد لا كانت عندنا حنايا سينو لا حطوا الداخل هذيك خارج مجال التخطيط ايوا الشيخ هذاك شفتو كيفاش راه يشغل راسه مع هذيك تفضل تفضل انت مازال تقع مازال شويه مازال شمال حنا اللي قربنا التقع ماشي لي زيكاي دونك الفوتو لي فيديو لا صح دونك سور لي زيكاي سور لي فوتو ريست ها هي دوك لي فوتو نتاعو لي فوتو تاعو دوك يوجدو ميم هذا وجدوا له في سي دي ولا عباس تاعو واجدين كي تكمل هذا الناس ما عرفتش علاش باش يديروا في سي دي لا لا تحكمش في السيت خلاص يعني جبت لي من تاع بعث لها ونجيب السيتي ومن بعد كي تجي سيدي عيط نجي